Ah, kadaghan mo nang tanawan ninyo ni Hanton Mahuman. Kay kining sapa daring dapitan na dagagarpa tilapia amo na pong abantihan. Ah, kana pa aka dagko kaing tilapia na pa ning isa murag manipa pa. Hamanagang raguta dihag balibente kay basin mapangan na hinuon ta dire. Hanapan ning sinabaw diri na isa ka kaldero abong kag na puning bahaw na bago pa nato giyabo. Hala hungit gyud diha kuraho kay kinatong pamahaw largo na ni paniud to. Makabanat lagi tagkaon lagi adi pud palupig diha si pastor hamutirada pud. Ikaw ra baday kabalog dihang dapita sayo pa lang sa buntag adiri nato makitang katag. Kay pagtugsaw nato diha sa tubig hasta man katugnaw bitaw amo pa din nang iplastar dihang pukot. Katugnaw gani balik-balik oy hapagbantay ra pud diha basin pa akon ugo koy nang imong putotoy. Bitaw kini among gipamukutan dili lang sa paghinambog daghan jud kay sulod ni karpa tilapia. Among di gyud may mabalaka pangkilaw sa baw asol bad na. Ora nang lupad na. Tabang tagsalong dito be. Di makuha nato tong dako kay na kan ba. Ukoy. Bitaw dihang dapita bago paganita ni salom nakakuha na dayon ta. Amo na ni timailhan na dagag sulod isda diri ang dapita kay kung musalom ta makakuha man gyud tag karpa o di ba kaha tilapia. Kay daghan na magog nang dasmagdas sa pukot o na puy na milit. Ang imo lang blema diha pagbunlot kay kining tubig diri na pud bay pagkalalom. Tama-tama lagi nig salom dayon tunga di na tama tingala manglisngag yun atong ilong na murag palwa. Den dapita nakakuha tayo ni karpa hapit yun tada ko ni mabuhian. Aliman ka na mura na ta mahutdan og ginhawa sa ilalom. Kung wala lagi kay diskarte makainom lagi kag tubig lagi. Unsa man po nang diskartehan na sige daw. Asayon ra kayo gikan dito sa ubos kay na may balas magsikad ka diha pasubida. Ah mura lagi kag kwitis nastang sutoya bisan pag inyong testingan. Makaingon lagi mo oy ha tama gyud sikian. Tama lagi ka pero di gyud na tama nang imong gilabay ni hapit maigo ang tigdalag kuha. Kay kung wala lagi ka likay gamay alagubo lagi nang likod ni lalay. Ah gipangtanga naman pagbantay basin matulon ha. Og deng dapita pagtunga unya unsa may balita. Kabuk tilapia na pukutan. Pambunlutan na diha kay basin makawala. Kay sayang pud baya kay lahi ba yung tilapia daring dapita kay dagko. Kay bisag makakuha lang ka diri upat tulo. Abong kag lagi ng bahaw diha na isa ka kaldero. Andre kano? Dako. Tilapia daw kabuok. Karpag tilapia. Amo na ni basta hapit na magabot ning duha ka pukot matagbo na ta diha sa karpa tilapia upang ibot. Ana pa gani uban naigo na lang nato matamakan kay mo pating lubong man ni sila labi naglapok. Ah, basta dehang dapita malingaw lagi tag panguha lagi. Ay tilapia daw hakyang. Ay sa kay pagtanaw nako diha sa layan ni Tito ato arang tilapia sapo. Isa ka itsahan, isa mampud ka kilo. Sa kalayahan. Dako ni. Amo tong iya deng gisigundaan hala trisira kwarta pagbira ato ara bitay-bitay ng tilapia. Kadaghan. Dehang dapita gitawag ko ni Papa kay na lagi napukutan. Amo tong ato dehang gidagan oy tilapia man day nastang dako ah. Ah grabe ning tilapia ka dako oh. Maigo na gud mong kumagko. Ay sa isang bira ko ano. Grabe ato ring tilapia. Ora. Murag palengke. Sila kadako yung tilapia ni. Pagbantay ha kay basin manipa pa na. At anawara manipa lagi na panisa dari na mura na manig mga rati. Makapanagang lagi ta dihag bali 20. Namilit lang tilapia ra. Karpa. Ay karpa. Karpa tilapia. Grabe kadagan sa among nakuha. Ano tilapia na dako. Ay. Grabe dako ani tilapia ni. Itawatangin na lang ninyo ang part 2 kay di makaya hastang taasa. Ah? Ano luto? Ano dayo? Nalatobi 15 kilos.